Yan po si Diden na pogi. Hi ka din sa vlog din. Din. Hello. Ang ginagawa mo din? Dito tayo sa third floor. Ito yung mga halaman namin, guys. Yan o. Meron kaming oregano. Yan. Ito yung luyang dilaw. Yan, guys. Yan, may kamatis din ako, guys. Oh. Ito, guys. May sili ako, guys. Tinanim. Ayan, oh. Yan, marami na siyang bulaklak, guys. Oh. Yan. Yan, guys. Meron ako ditong pechay. Ito, guys. Oh. Pwede na igulay yan, guys. May kalamansi pala ako, guys. Oh. Ayan, oh. Kita ba yung bunga, guys? Ayan, guys, bunga. Oh. Diba? Maraming bunga yan, guys. Ito lang to sa aming third floor na maliit na space. Yan. Nagtanim-tanim lang kami sa mga ano. Ayan, guys, inog na yung sili, guys. O, diba? Hindi ka nabibili, guys. Makakatipid ka na. Yan, guys, ang dami kong pechay dito, guys. Yan, may patubog pa. Yan, ready to gulay na yan, guys. Pechay. Pechay, pechay. Yan, guys, yung pandan. Yan, guys, sardinas lang katapat niyan. Yan, sardinas lang katapat niyan, guys. May pang-ulam ka na, 'di ba? Yan. Okay, guys, hanggang doon na lang. Thank you. Subscribe kayo sa channel ko.